ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тани сиҳату хонобод ҳастен. Имрӯз дар хонаи мо ина мантукни будай. Дирӯз қурутов када будем, имрӯз боша иқа мантумон форидак дар иҷа ина биби Манзурахон манту кадистай. Гуфтем ки кӯяк мантуҳоро айдасти Манзурахон бичашем ку мегӯянд ки бисёр мантуҳои фасон мекуна. Эҷа мантукни дадохтемаш манту кадистай золата накадистай намега ки золата нака наметавем иқа хушурту накадистай ё золош калон калон будай. Як золаите чанд золаи ма мешава? шумо ха калон калон мекунем? чихел зани ҳунарманд. Ӯ мега ки ма чӣ дорам? Дахтарои калон дорам, ҳамаи кора дахтаро мекунам, ма ягон кора хадам намекунам. кошонаи ҳунар. имрӯз рафтем чӣ кардем? Гуфтем паспорти очаро мегирем ки не, рафтем чӣ кардем? Документумона супоридем. Ма фикр кардам ки даравда мегиранд метавонам ки гуфтанд ки чиай 10 рӯз пас, як ҳафта пас тайёр мешава. Инам хеле дуюмда гуфтам биёен, насиб боша дуюмда мирем мегирем паспорта. Одамо савол доден комментариёда ки ҳар хел саволо шидан. Як кас пурсидагӣ буд ки чи вид на жительство чанд рӯза тайёр, чанд моҳда тайёр мешава? 3 моҳда тайёр мешава вид на жительство. Бо як каси дигар савол додагӣ буд ки очатона дар ҳамин синни сол шаҳодатномаи таваллуд пурсидагӣ буданд ё ки не? Ҳо, пурсидагӣ буданд. Шаҳодатномаи таваллуд барои очаи мара основной документаш буда. ҳуҷҷати асосӣ ҳисоб мешид барое ки очамаи пушти ма гражданство гирифтагиай дар мо фақат дар шаҳодатномаи таваллуд омадагиай ки микас очаи май дар паспорт нишон додагӣ несте ки падару модар кияй. Фақат шаҳодатномаи таваллуд исбот мекунад ки ами очам на самом деле очаи май. Инам хеле барои ҳамин шаҳодатномаи таваллуд ҳо основной документай бояд ки ҳарфош ҳамаш читай мебошанд, хонда бошава, ягон ҳарфаш нодуруст набоша. Баъди ҷа меорем перевод мекунем, нотариально заверят мекунем то охира ҳамин шаҳодатномаи таваллуд мерава қатиш. Ҳозир даже ҳамин чӣ кардем? Гражданстворо гирифта, уже барои паспорт гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи ақди никоҳ, ҳамашон перевод, нотариально заверят кардагӣ бояд ки барои бутӣ бубинанд ҳамаша. Инам хел дӯстони азиз. Касоне ки надонин, ин кас хоҳари май хати очам омада ки ини гражданство гирифтания пушти очам насиб боша ки очам паспортша бигира прописка бикуна, баъд кас бо айпаси очам документоша гражданствода меспора. Инам хеле имрӯз омадем, рӯзмонам хел гузашта, гуфтем ки иқа манту кунем. Мантушницаи калони овардагишта. Бо як каси дигам хеле савол дода ки дар чи Москва мантушница пурай, дар ҷои шумо нестай? Дар ҷои мони ҳаст, дар ҷои мони пурай мантушницао, лекин хеле дар хонашон чӣ будаям, хеле мантушницаи зиёдӣ будай. Гирифтай овардай қатиш бепул. Шарте ки бихара бо пул расход када барем хонашон ки будай гирифтай овардай. Дег мантушница ва ҳамаи чизоша. Бо як каси дигам хеле савол додагӣ буд ки чи мантушница чанд сумай, чанд сум да гирифтенаш? Мантушница чанд сумай? Чанд сум да гирифтӣ? 100 сум да гирифтагим, ба ёдам неста, чанд сол пеш гирифта будем. Бекор истодагӣ буд хонада, чанд та доштем баъд оварда меша. Хаем 200 сомон ҳасте ба хиёли мо. 200 сомон як кас гуфтагӣ буд ки ба хиёл 200 сомон мантушница калон да Тоҷикистон. Да иҷани ҳаста рости га ма дорам, бароям қадига чи намекам, аҳамият наметам мантушницара нақша намепурсам. Инам хеле. И барои хонаи хича оварда хай квартира дора, ини квартира худаш мераволи. Ва изволара бичон калониш кадай чи шид. Ай столи мо гузашт бо рафтак. Гуфти Сабрина ки барои як ротара чи мекунем? Манту мекунем. Ира дастар ма биётиш кунам, дигариша тана кунам, иша хеле кунем. Чинича майдак дорин, хеле мемонем, бриданш мегирин шумо. Чинича? барои чи чинича қадӣ мекунем? Ва мантуи чанд қадӣ мекунем? Майдак мешава. Пиёла мешава? Пиёла майда бад намешава. Не, нормально мешава. Бара пиёла биёр Сабрина, дастинка пиёла айку. Пиёлаи чи сини. Хай танакшка.
دسترخوان در میکشیش این کلون بد میشه وازی وقتی نمو چقدر نمیکشیش پیچوندن ده اینا دوستانی عزیز گفتی سابرینا اینا دوستانی عزیز خونمو манту خرید بیوین раҳмати калон ба ҳаматон барои комментариҳои хубтон барои лайкотона дариғ надоштаантон барои суханҳои хубтон ай ҳаматон миннатдорем ایره دسترخوان ای کلیونکای بیار در زمین مونیمشون هم جواب رو بگیر شد اوخی جدا یک تیگه شو نکن ای اوش دختر ده او سبرین ریختم овуш рехт бо чайника мондам. дар ҷа манту печонӣ будай Салом, достони азиз. сабрина манту печондистай Мантуй ба маза. маса мани манту мепечунам тин манту чам чӣ хушрӯ мепечона хамир камтарак ов мондая камтарак орди олмон будае сабрин гап за кун ягон гап за Ина достони азиз, мо манту кадестем. Мантуй ба маза. Холам звола кадестай. мома манту печондистая Мамамни манту печендестай катима. Очам съемка. Очамни кадестай неки камтар бо шумода. камтар гуфта ки снимат кунама Камтар. Подписчиком да нишон бутон. Манту куньомана. Руки нагам чи ба мо влог намекунем. Инам дари достони азиз. азиз Инам дари розомон мегзарам. сабрина гуфт ку як ротада манту мекунем ина манту кадистем яро тахт чо манту песа دوستانی عزیز صحت سلامت شدیم اینه با манту میکنیم قروتاو میکنیم فطیر مسکه میکنیم ҳоло чанд фатир маска каданяй бо фатир маска чӣ хеле мекунӣ مسکه فطیره جوش میکنی میکنی مسکه را میدازی کف میزنی میشه فطیر مسکه авқоти миллии тоҷикия تو میلی توجیکی بچم اینه پیچونده ту накадиам бо чанд звола дигае بتای دیگه то чам набром чӣ накадакан дастша назад буд нашиданам ё печонданаем қа печондем одалисша ба зур пур кадем ино чам дарав хес ҳамаша печон چپونه اوخی Аригата. خودش نزده خود نمیشه اوشه اوی خانه کم بدوزی میشه سختیش نیسته چرا خیلی میدازیم ام چی رانیم؟ манту шницера чӣ ба او جوش فرزین درم میمونه не уже мемонем жо хунакш надо сабрина қанамакш парто اینه мантушо میخواییم بچم ана нигоҳ кунед ҳар як мантуи аст ки ай дасти очам иша руға нашакида моча شکلی اوای آه. آره ایو پری اوای ина ма ина қад бишакаш бахирам ку ялис намешава نه نه وزی نبریده бубабу имрӯз манту кунӣ дар авҷ дар хонаи мо مهمون کشی меҳмонора кор фармондисем чон тайёр мекунанд чон мехӯранд مهمون کشی برکت چقدیشه анҷо нависонанд одамо ки ана модарҷон омад баракат омада хонатон مهمون عطای خدای
هیچ کس برای میهمان باید زیر نشود. باید خرسن نه از پیش باز بگیرم میهمان. میهمان اتوی مو خدا. خرسندیم دویم. بیست و چه روغنش بشکیم. کوکش کدی روغنش نشکی. چی با پیچونی. او پیچونی. رفتم زد چیزی مورا نیاورده بودم بس شدم گنی میوردم بله چونکی. چی میکردی؟ خرم میشتم خونه میکردم خونه ورم از چی میکردی؟ بگم از چی میکردی؟ در امیرسیه؟ اونجا اون سویبی نبرد سویب خونهش دستوز نیست. آه بچه بگو سوال خورد برای جا خودم میدونم میشیدمش. زیتا متیجنس های در اینجا مهنت میکرد او جا اونا خونه تایوره. از اون میکشت. تایم قدیم که جدا چی نیست کینه هستم کنم نمونم خیلی نمیدونم که مردک کرد مثل کور میکرد اگر رنگی چی بودی دیگر بودی میشید یکونچ ممکن چی میومد مقدم روی افکارش از ایش میکن میشیدن خیلی میدونی سوز شده چی بعد ما تو بود سرست ماشی داره سابینه رو کدی تو ما ما سرستی من نشد ما رفتم امو سولکو هم گفتم که دختر دیگه بکو دختر دیگه بکو گفتن که قخت فربی کده دیگه چی نمیکنی نمیتونی بعد خیلی وجه این سال نمیره دیگه دیگه چی کردم کدیم گنده کدیم کدم نمیاد یوی میام برو می خیرت ما میره کدم می جیگرک ما ای بو نویسو دیا کس کی دختر رادنوی تا سابرینا کنیشتا سابرینا دختر رادنوی ما ای پریومنیه کی بیرنگ خدمه ای خیرت هم سابرینا را کردم امرام ما ای خشتا ورم دگونه هم میای دختر نمیدونم کم بچه کوی ما با میرم بختواره که نوزی که قطعا من ناری شخص زندگی میکنه سیرانو فقط با خبر ایمو فقط هم قد چی میکنه که سریو میبرم میگیرم میورم میگم چی نک نه خودم میرم میگم تاکسی میگیرم با سروسی من نشد رادن نه میبرم فکر میکنم و میان یوردا میکنه همه کارا او بچه خیلی سیرانو مردک خیلی نمیتونه همه گپش گفته میسو خیلی نمیتونن بودکوی ما خیلی خیلیان یا خیلی آدم میتونه و نمیتونه خیلی میسو شیطانگری و گپ زده و این شبیه خدا زنده باشن پروردگار زنده باشن صحت سلامت باشن خورشون نکنه خدا جانم چون بخ او برکت جان بده خداوندی کریم این بچه دختر گنده نیست فرزن خوبه ولی خوریده گوش باشم بکنیم دو فرزن باشه زنده باشه نمون نونت نکنیم هم چی باشه بقیه مادر چون نبینیم خیلی بودیم شما میکنیم شنیدانی میمونیم چیسته یا؟ تو را دیدم جان تو را دیدم تو
را دیدم جان تو را دیدم سخنای کم و زیاده